बंधुगण आपण मैंने जानती जे 3 अक्टोबर ठारू नवरात्रिर पर्व आरंभ हो सारी एवं यही नवरात्रिर पर्व आमर हिंदू मानक पई केते अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे ताहा मध्य आपण मैंने जानते। आमे हिंदू माने मिसी यही नवरात्रिर पर्व को बहुत धूमधाम सहित पालन मध्य करिथांती। एहा सहित मध्य आपण मैंने जानी थांती जे विदेश रे मध्य मांकर पूजा को बहुत धूमधाम सहित पालन करा जाउअछि। तेबे एही नवरात्रर महत्व हेउछि एही नवरात्र समय रे माता दुर्गा धरा पृष्ठ को आमर धरित्री को अवतरण करिथांती। केवल एतिकी नुह बरं से मध्य तांकर समस्त भक्त मानकर समस्त मनस्कामना गुड़िक निश्चय रूप से पूरण करिथांती। एहा सहित जो व्यक्ति माता दुर्गा को सच्चा हृदय भक्तिभाव सहित पूजा अर्चना करिथाए सेही भली व्यक्ति माननकु माता दुर्गा निश्चय रूप से आशीर्वाद प्रदान करिथांती। एहा सहित से तांकर भक्त मानकर समस्त प्रकार इच्छा को पूरण करिथांती। नवरात्रिर एई जो 9टी दिन होइथाए सेथिरे बा सही 9 दिन मानकरे माता दुर्गांकर 9टी रूप को पूजा अर्चना करा जाइथाए एवं एहा सहित माता दुर्गांकर आशीर्वाद मध्य आपणको प्राप्त होइथाए। तेबे आजिर एई वीडियो रे मु आपण माननकु किछि 24टी संकेत विषय रे कहिबा पई जाउछि। जदि एही नवरात्रि समय रे आपणको सही 24टी संकेत मध्य आपणको कौनसी गुटिए भी संकेत प्राप्त होइथाए तेबे आपण माने एहा जानि नियंतु जे आपणको जीवन रे चालुथिबा समस्त खराब समय एबे शेष हेबा पई जाउछि एवं एहा सहित मध्य आपणकर भल दिन आरंभ हेबा पई जाउछि। तेबे बंधुगण वीडियोटी रे आगो को आमे बढ़िबा पूर्वरु आपण माने एही वीडियोटी को गोटे लाइक करि दियंतु एवं तळे आसुतबा कमेंट बॉक्स रे जय माता दुर्गा अवश्य लिखंतु। आउ जदि आपण हमर एही चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती ताले निश्चय रूप से सब्सक्राइब मध्य करि दियंतु। तेबे नमस्कार बंधुगण आपण मानकु स्वागत मोर एही चैनल को। बंधुगण एबे आसंतु जानि नेबा कौन से 24टी संकेत जो संकेत को आपण पाइबा द्वारा आपणकर जीवन समस्त दुख कष्ट समस्या एवं खराब समय हटि जाइछि बोली आपण जानिबा को पाइबे। तेबे प्रथम संकेतटी हेउछि जे आपण माने जानती जे झाड़ू माता लक्ष्मींकर स्वरूप बोली माना जाए। तेबे जदि आपण एही नवरात्रि समय रे कौनसी भी कार्य रे आपण बाहर को भी जाउछंती एवं जीवा बेले आपण बाटरे देखुछंती जे कौनसी व्यक्ति रास्ता रे झाड़ू लगाउछंती तेबे सही समय रे आपण एहा बुझी जानती जे आपणको माता लक्ष्मींकर विशेष कृपा प्राप्त हेबा पई जाउअछि एवं एहा सहित आपणको धन लाभ हेबा सहित धन प्राप्ति हेबा सहित आपणको पारिवारिक सुख शांति मध्य प्राप्ति हेबा पई जाउछि। द्वितीय संकेतटी हैला आपण आपणकर घरु बाहरी केउ आड़ को जाउछंती एवं आपण से स्थान को जिबा समय रे सुहळ श्रृंगार करिथिबा नुआ बहुटीए आपणको देखा दिए बा आपण देखिबा को पांती तेबे आपण एहा बुझी जानतु जे एही भली संकेत आपणक सहित किछि भल घटिबार संकेत आपणको प्रदान कराउछि अर्थात आपणक सहित किछि भल घटना घटिबा पई जाउछि आपणक सहित किछि शुभ होबा पई जाउछि एवं विशेष करी आपण गुरुवार दिन बाहर को जिबा समय रे आपण देखिबा को पांती जे कौनसी एक कुआरी कन्याटीए हलदिया रंगर वस्त्र परिधान करिछि तेबे आपण एहा बुझी जानतु जे एही संकेत आपणको धन प्राप्ति हेबार धन लाभ हेबार संकेत प्रदान करुछि। तृतीय संकेतटी हैला आपण कौनसी एक स्थान रे 3टी चिंटीपिटी को आपण एका सांगरे सामूहिक देखंती तेबे एपरी संकेत आपणको धन प्राप्तिर संकेत प्रदान कराई थाए। एहा सहित आपणको गृह रे धन संपत्ति वृद्धि हेबार मध्य एहा आपणको संकेत देई थाए। एहा व्यतीत जदि आपण दीपावली दिन आपणको तुलसी गछ मूल रे विशेष भाव रे गोटे झिंटीपिटी देखा दिए तेबे एहाकू अत्यंत शुभ बोली मानि निया जाइथाए। आउ जदि आपण गोटे रु अधिक झिंटीपिटी आपण तुलसी गछर मूल रे देखुछंती तेबे एही भली संकेत आपणको भविष्यत रे अशुभ भली संकेत प्रदान कराई थाए। चतुर्थ संकेतटी हैला जदि महिला मानकर बाम हाथ एवं पुरुष मानकर डाहाण हाथ हठात कुंडाई हेबाकू लागिथाए तेबे एहा मध्य धनर आगमन हेबार संकेत आपण माननको प्रदान करिथाए। पंचम संकेतटी हैला बंधुगण आमे माने बिलेईर कांदिबाकू अशुभ बोली मानि थाउ
ମାତ୍ର ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୃହରେ ବିଲେଇ ନିଜର ପିଲାକୁ ଯଦି ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଘରେ ବିଲେଇ ନିଜର ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ସେହି ଘରକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୃହରେ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠ ସଂକେତଟି ହେଲା ଯେଉଁ ଗୃହରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଥାଏ ସେହି ଘରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ବା ସେହି ଘରେ ବାସ କରୁଥିବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବାର ଢଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ପୁରି ଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋକ କମ୍ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଦ୍ୟ ଏବଂ ଆମିଷ ଠାରୁ ଦୂରାଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସପ୍ତମ ସଂକେତଟି ହେଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମ ଶରୀରର ବା ଆମ ବଡି ପାର୍ଟର କୌଣସି ବି ଅଙ୍ଗ ଡେଇଁବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯଦି କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ବାହୁର ମଝି ଭାଗଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଇଁଲା ପରି ଜଣାପଡ଼େ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୋରରେ ଧଡ଼କିବାକୁ ଲାଗେ ତେବେ ଏହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରୁ ଆସୁଥିବା ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ କରାଇବାର ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗିଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ଗାଲ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭର ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରାଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟମରେ ବା ଅଷ୍ଟମ ସଂକେତଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ କେବେ ବି ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ସାପ ପ୍ରବେଶ କରେ ତେବେ ଏହିଭଳି ସଂକେତ ବା ଏହିଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବାର ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ସାପକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ ବୋଲି ମାନି ନିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୃହମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ସାପଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାଏ ସେହିଭଳି ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ନବମରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମୟ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଥାଏ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ସକାଳୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥାଏ, ଯେମିତି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା, ଓସ୍ତ ଗଛ, ବର ଗଛ, ଜଙ୍ଗଲ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏହିଭଳି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଛି ତେବେ ଏହିଭଳି ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭର ପ୍ରଦାନ କରାଇଥାଏ। ଦଶମ ସଂକେତଟି ହେଲା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନ ଲାଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଯେତେ ବି ସବୁ ବୃକ୍ଷ ଥାଏ ତାହା ସବୁ ହରାଭରା ହେବା ପାଇଁ ଲାଗନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଥିରେ ଫୁଲ ଫଳ ଅଧିକ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ତୁଳସୀ ଗଛ ଏବଂ କଦଳୀ ଗଛ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ 11 ସଂକେତଟି ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଅଚାନକ ଶୁଆ ଆସେ ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମାନି ନିଆଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଶୁଆକୁ କୁବେରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନି ନିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ଅଚାନକ ଶୁଆ ଆସିଯାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ବା ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଅଚାନକ ଧଳା ପାରା ଆସିଯାଏ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। 12ତମ ସଂକେତଟି ହେଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରର କୌଣସି କୋଣରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗଛରେ ଲାଗିଥିବା ଚଢ଼େଇ ବସା ବାନ୍ଧି ସେଥିରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ ତେବେ ଏହିପରି ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରାଇଥାଏ, ଯେଉଁଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥାର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଧନକୁ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଧାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କରଜ କରି ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଧନ କୌଣସିଠାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତେବେ ସେହି ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମାତ୍ର କୌଣସି କାରଣରୁ ବି ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଚଢ଼େଇର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସଂକେତ ଶୁଭ ପରିଣାମ ବଦଳରେ ଅଶୁଭ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଥାଏ। 13ତମ ସଂକେତଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଅଗଣାରେ
किंबा आपणक घरर कौनसी भी स्थान रे अधिक मात्रा बा अधिक संख्यार कला रंगर पिंपुड़ी आपण को देखा जाती किंबा विशेष रूप से आपण देखती जे कला पिंपुड़ी से माने गोल घेरा बनाई बुलुछंती तेबे यह आपण को स्पष्ट संकेत प्रदान करिथाए जे आपणकर गृह को माता लक्ष्मींकर आगमन हेबापाई जाउछि। 14तम संकेतटी है एपरी मान्यता रही जे जदि कौनसी व्यक्ति उपरे कौनसी भी पक्षी मलत्याग करिदिए तेबे सही भली व्यक्ति माने अत्यंत भाग्यवान होइथांती। तेबे बंधुगण जदि आपणक उपरे कौनसी पक्षी मलत्याग करे तेबे एहा मध्य आपणक बहुत अधिक शुभ संकेत प्रदान कराइथाए एवं आपण बाहर को जिबा समय रे जदि कौनसी व्यक्ति को जलपूर्ण पात्र धरिथिबार देखुछंती ताहेले एहा आपणकर भविष्यत पई आपणको शुभ संकेत प्रदान करिथाए। 15तम संकेतटी है जदि आपण माने जानती जे आपणकर घरे काउ जदि राब करिथाए तेबे एहा आपणकर गृह को अतिथि आसीबार संकेत प्रदान करिथाए। सेहीपरि आपण जदि सकाळु उठु उठु कोइलीर कुकिल मधुर स्वर आपण शुणिबाकु पाआंती तेबे बंधुगण एहा आपणको धन प्राप्तिर संकेत प्रदान करिथाए। 16 धार्मिक मान्यता अनुसार जदि कौनसी व्यक्तिंकर मुख्य द्वार पाखकु गोमाता आसंती एवं जोरे जोरे बोबाइबाकु लागंती तेबे बंधुगण एहा आपण माननकु अत्यंत शुभ संकेत प्रदान करिथाए। एहा आपणकर घरे धन संपत्ति सुख समृद्धि ऐश्वर्य यही सब वृद्धि हेबार आपणको संकेत प्रदान करिथाए। एहा सहित आपणको एहा मध्य माता लक्ष्मींकर विशेष कृपा प्राप्ति हेबार संकेत प्रदान कराइथाए। आउ मध्य एहा विशेष करी आपणक गृहर मुखियांक पई भल संकेत होइथाए। किंतु एहार शुभफल आपणको प्राप्त करिबा पई सही गोमातांको जो गोमाता आपणकर घरर सम्मुख को आसिछंती तांको आपण किछि ना किछि खाद्य खाइबा पई अवश्य दियंतु। विशेष करी जदि आपण रुटी खाइबाकू देबे एहा आपणक पई अत्यंत शुभ होइथाए। एहा व्यतीत जदि आपण सखाळु उठु उठु आपणको मंदिरर घंटी भजन कीर्तन किंबा शंखर ध्वनि शुणिबाकू आपणको मिले तेबे एहा मध्य आपणको अत्यंत शुभ संकेत प्रदान कराइथाए। 17तम संकेतटी हेउछि जदि कौनसी बिना कारण रे आपणको कौनसी समय रे खुशी अनुभव हुए एवं आपणको आपणकर मन भीतरु हृदय भीतरु एपरि लागे जे आपण अत्यंत भाग्यशाली अटंती एवं आपण सबुठारु खुशी व्यक्ति अटंती तेबे एहा आपणको सौभाग्यवान हेबार संकेत प्रदान कराइथाए। 18 नंबर संकेतटी है बंधुगण आपण माने जानती जे पेचा को माता लक्ष्मींकर वाहन बोली माना जाइथाए। जदि आपणको दिन समय रे दिन काल रे कौनसी भी स्थान रे आपणको पेचा देखा दिए तेबे एहा आपणको निश्चय रूप से धन प्राप्ति हेबार संकेत आपणको प्रदान कराइथाए। 19 नंबर संकेतटी है कईंच को भगवान विष्णुंकर वाहन बोली माना जाइथाए बा भगवान विष्णुंकर अन्य एक रूप बोली मध्य माना जाइथाए। कईंचटी मध्य अत्यंत शुभ होइथाए कारण भगवान विष्णु मध्य कईंचर अवतार ग्रहण करथिले। जदि आपणको आपणकर स्वप्न रे कईंच देखा दिए तेबे आपणको एहा सौभाग्य प्राप्ति हेबार संकेत प्रदान करिथाए। स्वप्न रे कईंच देखा देबा एहा आपणको आपणकर भाग्य खुलिजिबार संकेत प्रदान कराइथाए। 20 रे आपण रास्ता रे जाउतबा समय रे केबे कौनसी मुद्रा किंबा घोड़ार नाळ किंबा चारिटिकिया पत्र वाला बेलपत्र आपणको केबे भी कौनसी स्थान रे मिल जाए तेबे एही सब को आपण संभाली करी रखिबे कारण एहा आपणकर बंद होई जाइतिबा भाग्यर तालार चाबी होइथाए जहाद्वारा आपण निजर बंद होई जाइतिबा भाग्य को खोली पारिबे। जदि आपणको रास्ता रे पड़ितिबा घोड़ा नाळ मिल जाए तेबे बंधुगण आपण अत्यंत भाग्यवान अटंती काहेकि ना एहा खूब कम लोक माननकु ही प्राप्त होइथाए। तेबे मन रखंतु जदि आपणको केबे भी शनिवार दिन रे एही घोड़ा नाळ प्राप्त हुए तेबे एहाकु आपण निज साथी रे कदापि आनिबे नाही। शनिवार व्यतीत जदि आपणको अन्य दिन गुड़िकरे रास्ता रे जदि आपणको घोड़ा नाळ मिल जाए तेबे ताकू निजर साथी रे आपण अवश्य आनिबे। 21तम संकेतटी हेउछि जदि आपणको घरर अगणारे किंबा आपणकर बालकुनी रे घर चटिया चढ़ई आसी बसे एवं से किचिरी मिचिरी आपणकर घरर अगणारे करिबा पई लागे तेबे एहा आपणकर धन संपत्ति रे वृद्धि
ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବାର ବୃଦ୍ଧିର ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା ସେଇ 21ଟି ସଂକେତ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନର ଏହା ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଏହିଭଳି କିଛି ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପବିତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର 9 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଜୟ ମାତା ଦୁର୍ଗା, ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଅଧିକ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗକୁ ଅବଶ୍ୟ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରି ଯଦି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ସେହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବତାଯାଇଥିବା ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକର ଫାଇଦା ଏବଂ ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।